一切都将因我而终结。敌方选择英雄。我方选择英雄。剩10秒。欢迎来到传说对决。全军出击！来到此处，当我们都无法全身而退。请求集合。必听之人，非注意野区。发挥失常。You have been defeated. 开门查水表。慢下来。以圣光之名。大招还在冷却中，发起进攻。你们的生存法则并不适用我。魔龙凯撒降临。You have been defeated. 永世不灭。抱歉，发挥失常。魔龙已被击败，我方魔龙路防御塔正在被攻击。小心敌方在草丛埋伏。试试这招如何？开始撤退。注意敌方红棒，我觉得可以。我方魔龙路防御塔正
在被攻击。 Been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. 开门查水表。我方魔龙路防御塔正在被攻击。准备开火！开始召唤，铁防线消失，弩车出击， You have defeated 太厉害了！ 开门查水表。障碍，试试这招如何？自动炮启动！注意凯撒，慢下来。试试这招如何？哼，所谓的神机，不过是唬人的小把戏。注意凯撒，魔龙路防御塔正在被攻击。永世不灭。凯撒被击败，听我号令，请求集合。抓抓你！ enemy 大招 onslaught. 已经准备就绪， Enemy double kill. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. 魔龙已小心敌方在草丛埋伏，来到此处，恐怕我们都无法全身而退。 Your team has destroyed a tower. 慢下来。站住！我方中路防御塔正在被攻击。慢下来。试试这招如何？慢下来。我方魔龙路防御塔正在被攻击。在他们的阵型， You have been defeated. 我方凯撒路防御塔正在被攻击。开门查水表。试试这招如何？开始撤退，站住！离开这些绊脚石。试试这招如何？魔龙凯撒觉醒进化，炮车出击，出击！又再不让开，炸死活该！站住！请求集合。慢下来。
御塔正在被攻击。试试这招如何？ Your tower has been destroyed. 慢下来！开始撤退，开始撤退，发起进攻。站住！对，我觉得可以。我方凯撒路防御塔正在被攻击。敌庭之人，非富即贵。 Your tower has been destroyed. 所谓的神迹，不过是唬人的小把戏。不要太小口。自动号启动。 An enemy has been defeated. Double kill. 赞！艾米凯撒已被击败，敌方艾米凯撒已被召唤。来到此处，恐怕我们都无法全身而退。站住！开门查水表。站住！不打了，站下来！请求集合。温室！ Shut down. You have been defeated. 以圣光声明。 An enemy has been defeated. 斩！ Shut down. 不要太小。开门查水表。慢下来！往哪逃啊？站住！敌庭之人，非不等即等我，贵。马上到。 An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. 所谓的神迹，不过是唬人的小把戏。 Nice assisting。 An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Defeated an enemy. Nice assist。站住！你们的生存法则并不适用我。试试这招如何？ An ally has been defeated. 站住！慢下来！ An enemy has been defeated. 慢下来！开始撤退。攻击敌方3类。进攻凯撒，小心草丛。开门查
攻凯撒，暗影凯撒已被击败，小心敌方在草丛埋伏。暗影凯撒已被召唤，试试这招如何？慢下来！正义魔龙路兵线，我方高地防御塔正在被攻击。让我们都无法全身而退。站住！飞到白云里。一听之人，非富即贵。魔神凯撒降临，决战开始，请求集合。试试这招如何？慢下来！的诅咒。开始撤退。这招如何？飞到白云。站住！慢下来！站住！慢下来！是的诅咒。Your team has destroyed a tower. 你们的生存法则不适用我。Your team has destroyed a tower. 又再不让他炸死我！Nice assistant. An enemy has been defeated. We have signed it up. 慢下来！不要太想我。An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Enemy double kill. Ultimate. 站住！慢下来！慢下来！我觉得可以。开始撤退，开始撤退。时空之注意凯撒，注意凯撒。慢下来！试试这招如何？哼，所谓的神机，不过是唬人的小把戏。试试这招如何？进攻凯撒，慢下来！听我号令，全军出击！混世！魔神凯撒已被击败，站住！开始撤退。试试这招如何？别想靠近！Your onslaught. 准备开火！慢下来！ Double kill. 试试这招如何？
劫！ Your team has destroyed a tower.